الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا شفيعنا قرة عيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة الصغار الصالحين وعلى رسالاتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين كما على ساداتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة رضا وسائر أزواج رسول الله أجمعين ثم إلى روح سيدنا نفيسة بنت الحسن الأنور ثم إلى روح الإمام الحسن والإمام الحسين وجميع ذرياتهما ثم إلى روح ساداتنا علي زين العابدين محمد الباقر جعفر الصادق وعلي الأوراق وإخوانه الجميع ثم إلى روح سيدنا المهاجر أحمد بن عيسى الشريف بن مقدم محمد بن علي بن علي وإلى روح المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السباق بن محمد بن علي ثم إلى روح سيدنا المهضر وإخوانه ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن أبي بكر عليه دروس الحبيب أبو بكر بن عبد الله على عمر بن الرحمن الطاشع على الله رسول عبد الله بن أحمد بن الخشي وسائر أهل السلسلة طريقة السادة العلوية وسائر أصحاب الطرائق المحمدية وصول في الولاية خلافة أهل سلسلتهم خصوصا لدى شيخنا سماحة الأستاذ الإمام الحافظ المسند الكتب الحبيب عبد الله بن عبد الوهاب الرفيع الشمال الإمام الحبر الكتب الحبيب عبد الوهاب بن أحمد الفقيه ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الفقيه الحبيب عبد الله بن سعد الفقيه الحبيب محمد بن علي الفقيه الحبيب أحمد بن محمد الفقيه الحبيب علي بن عبد الله الفقيه ثم إلى روح الحبابة الشريفة أم هاني بنت عبد الله بن عقيل الحبابة الشريفة فاطمة وإلى روح أم الحبابة فاطمة وأم الحبيب محمد بن عبد الوهاب الفقيه الحبيب عفيفة إسماعيل الحبابة عائشة عرفان الحبابة ختم الحبابة زهراء الحبابة زينب وعلي الجكري من ودخل منهم بالترتيب والوصول والمقور وعلى سلسلتهم أجمعين ثم إلى روح سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني خاصة سيد أحمد كبير الرفاعي وسيد إبراهيم الشيخ وسيد أحمد الدروي سيدي محمد النكشبندي سيد أصحاب الطرائق المحمدية والسلام في الولاية خلافة وعلى سلسلته ثم إلى روح عبد الرحمن مولانا عرش محمد الجفري ثم إلى روح سلطان الأولياء مولانا الشريف هداية الله مولانا رحمة الله الباد وإلى روح مولانا مالك إبراهيم ومولانا نذيري ومولانا ظالم ومولانا درجات مولانا فرجات ومولانا مريم ومولانا قدوس ومولانا رحمة فتح ومولانا الشيخ الباكر ومولانا جمال الكبرى ومولانا إبراهيم أصغر ومولانا إسحاق مولانا الغربي سيد فاطمة بنت الميمون وجميع متقدمي أولياء 9 في الولاية خلفاء وعلى سلسلتهم أجمعين ثم إلى أرواح جميع الأقطاب والأوتاد والأنجاب والأبدال والأغواص والأفراد وأهل النهضة وأهل الدرب ورجال الغيب وغوث الأعظام إلى أرواح كل ولي وولية ومشارك الأرض والمغارب الصغيرهم وكبرهم وذكرهم وأنفعهم ومسلم الجن والمصطفى والأخلاق وعلى سلسلتهم ثم إلى شيخنا سيد نبي شنيف أرمي بكل الشعب وبيده ثم إلى روح رئيس ثم إلى رنا بجوري من دسري من فضل من أسير سنوس من مشاري من مطردي من شافي من أربح في حمدين من رزالي إمام ابن عربي سيد عبد العزيز سدد وسائر علماء وأولياء السنة والجماعة أجمعين ثم صاحب الكتاب الإمام النووي والإمام المرزوقي وسائر علماء وأولياء السنة والجماعة أجمعين من قرأت كتبهم في هذه الأشياء بعد هذه الأشياء كجميع الأيام ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبي بكر دروس أبي عبد الله بن سعيد القاسم محمد بن طاهر حجاج محمد بن الرحمن بن سكاف الرحمن بن عبد الله بن طالب العباس ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن محمد السكاف الحبيب أبو بكر بن عبد الله العباس الحبيب الحبيب أحمد بن حسن العباس الحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب هارون باهر والحبيب علوي هاشم السكاف بن الحبيب حسين وإلى روح الحبيب جعفر بن شيخان محمد بصر عن بخار بن قبل سيد الشيخ العرب الحبيب علوي صداق قبل الكون وإلى روح الشيخ طبوطي الحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى والحبيب محمد بن حضار محمد بن عبد الحبشي إلى روح مولانا إسماعيل الجيلاني وإلى روح حبيب ونعود لهم الترتيب دائما وصول المفرم لسلسلتهم أجمعين ثم إلى مولانا حسن بن بنتن ومولانا يوسف وصل جميع أوليائك في بنتن ثم إلى مولانا الشيخ عبد المناهج جمال بفندم الشيخ عبد الوهاب في لندن
إدارة جميع ولايات في جاكرتا، جميع ولايات في جاوا الشرقية والوسطى الغربية، جميع ولايات في نusantara، جميع ولايات في إندونيسيا، جميع ولايات في آسيا، جميع ولايات الكون، وصولهم وفروعهم أهل سلسلتهم أجمعين، ثم الأرواح جميع أهل الزنبل والفرات والأبدر وبشار ومن دفن في الشام ومن دفن أولياء الحلم ومن دفن في فاس وصولهم وفروعهم أهل سلسلتهم أجمعين، ثم على رسول الله علي بن تقيس علي بن علي جميع الدرب، ثم ورث سيد بن أبوان وإلى روح الحبيب حسن بن صالح البحر الحبيب عبد الله بن صلب الظاهر، ثم إلى روح زانة البعالي الشيخ سعيد بن عيسى العمودي والشيخ سعد السويني والشيخ عمر بن مخرمة، وإلى روح الشيخ علي بن الحيتي والشيخ بقى بن بدو والشيخ بسعيد القيلوي والشيخ حيا بن قيس الحراني والشيخ عقيل المنجبي والشيخ معروف القرخي، وجميع أوليائك وأنبيائك ورسولك وملائكتك أن تعلموا بأسمائهم ومقاماتهم أجمعين، ثم لآياتنا بالحسن خصوصا سنة القدر أحمد بالنية صلاح القلوب والقعال بالرسول لكل المطالب جاء سيدنا محمد صلى الله عليه بن أبي طالب وكفى هذا قال السيد ذات المنافع بالنية الفتوح المنافع الشوش والقال بالرسول طلب النسوق لما تتعلم وتعليم تذكر وتفجير النحو الانتفاع لفعل واستفاد الحث على التنسب بالكتاب لا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقرب مثوابه وحسن الخاتم ولطف العافية والصلاح العاقبة، ثم الأرواح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وجميع لا إله إلا الله، خصوصا من لا زائر ولا ذاكر له، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. خاصة بنا المعتدى جنودني وإياكم ليلة القدر إدراكا تاما كاملا بجاه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك ومحجك فضلك وجودك وكرمك ورحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحم الراحمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بنيتنا وتلقي حوائجنا الظاهرة والباطنة في عصر منا فتلعين كل وعافية بلا محنة دنيا وأخرى حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة ونيل رضاك وعفوك ولطفك على الدوام يا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم إني أعوذ بك من السلب بعد العطاء من غضبك الذي لا يطاق من أن تلحقنا بأهل الخيبة والحرمان يا حنان يا منان يا من إذا سئل عطاء وإذا استعين أعان. اللهم إني أعوذ بك من السلب بعد العطاء مجاب الدعوة دائما ولا محنة ولا امتحان وأغنني عن الناس واقضي حوائجي وحوائج من شبه هذا الدعاء وحوائج جميع أهل الفاقة من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واقضها يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب يا رب يا رب يا ربي ربنا 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 إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعليل جميع صلوات حق محمد وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلام يعدل سلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعني وإياكم بأسرار وعلومه الناظم الشارح في الدارين آمين. والقيام بالنفس. Sebelum saya baca, supaya dipahami, qiyamuhu ta'ala binafsihi itu untuk menentukan Allah subhanahu wa ta'ala itu zat atau sifat. Saya ulangi, sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi ini untuk menentukan yang menciptakan alam itu zat atau sifat. Zat saja atau sifat saja. Zat saja keliru, sifat saja keliru. Tapi qiyamuhu ta'ala binafsihi ini memang untuk menentukan bahwa yang menciptakan alam itu zat, bukan sifat. Zat yang bersifatan qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, tasawwur, kalam. Karena itu dibagi dua. Satu, la yaftaqiru ila mahallin ay dzatin, tidak butuh kepada zat lain karena Allah Subhanahu wa taala itu zat, sudah zat, jadi tidak butuh kepada zat lain. Makna kedua, wala yaftaqiru ila mukhassisin ay mujidin, tidak membutuhkan kepada yang mewujudkan. Sebab Allah sudah wujud, tidak pernah adam, jadi tidak butuh kepada mujid karena Allah sudah wujud dan tidak pernah adam. Kita baca syarahnya. Wal qiyamu bin nafsi huwa al-istighna'u an dhatin. Qiyamu ta'ala bin nafsi adalah istighna, tidak butuh, an dhatin, dari zat lain. Yaqumu, yang menetap, biha, ka qiyamil aradi bisairil dzawati, seperti menetapnya arad, sifat yang berubah-ubah, bisairil dzawati, di zat-zat, di semua zat-zat. Ini arti yang separuh. Apa gunanya? Menemukan bahwa, menemukan ya ini dalam pikiran, dalam berpikir, bahwa yang mewujudkan alam ini zat. Ini membantah di agama Kristen itu ada ajaran Nabi Isa masuk ke Tuhan Bapa, yang dibilang Trinitas itu, 3 jadi 1. Nabi Isa menetap di Tuhan Bapa. Lah itu mustahil aklan, secara akal. Sesuatu yang menetap kepada zat harus sifat. Tidak bisa zat menetap di zat, tidak bisa. Aklan, secara akal. Yang menetap di zat adalah sifat. Sedangkan Nabi Isa itu zat, jelas orang, bukan sifat. Bagaimana mungkin ada zat menetap di zat lain? Kalau sifat, ya. Kalau Anda bingung, pelajari ilmu tauhid dari awal satu persatu dengan perlahan-lahan, nanti lama-lama paham. Alhasil, qiyamuhu ta'ala binafsihi itu yang separuh bermakna la yaftaqiru ila mahallin, tidak butuh kepada zat lain karena sudah zat. Yang kedua, wala yaftaqiru ila mukhassisin ay mujidin, tidak butuh kepada yang mewujudkan sebab tidak pernah adam dan sudah wujud.
Wal istighna'u, dan tidak butuh anil mujidi, daripada yang mewujudkan. Fala yansha'u, maka tidak tumbuh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak muncul Allah Subhanahu wa ta'ala an ghairihi, dari selain Allah. Kuncinya, kenapa tidak pernah wujud dari yang lain? Karena tidak pernah ada. Syaratnya sesuatu wujud harus adam dulu. Kama nasya'a, sebagaimana tumbuh wujudul hadithi, wujudnya sesuatu yang baru, anhu ta'ala, dari Allah ta'ala. Lianna wujudahu ta'ala dzatiyun, karena wujudnya Allah ta'ala itu dzati. Allah itu dzat, bukan sifat. Dzat yang bersifatan sifat kamalat. Fa qauluhu ghaniyun, maka ucapan Syekh Nazim ghaniyun mufassirun, menjadi penjelas, tafsir, pemberi keterangan, liqaulihi, kepada ucapan Syekh Nazim, qaimun. Yakni anna ma'na qiyamillahi ta'ala binafsihi, sesungguhnya arti qiyamuhu ta'ala binafsihi itu istighna'uhu, tidak butuhnya Allah, an kulli ma siwahu, dari semua yang selain Allah. Waftiqaru, dan butuhnya kulli ma siwahu, semua yang selain Allah, ilaihi, kepada Allah. Walidzalika, karena itu, yu'abbaru, ditakbirkan, anil qiyami bin nafsi, dari sifat qiyamu ta'ala bin nafsihi, bil istighna'il mutlak, dengan istighna mutlak, tidak butuh secara mutlak. Qala Allah ta'ala, berfirman Allah ta'ala, wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum, ay khada'at, dan tunduk semua muka, wajah-wajah, lil hayyi, kepada zat yang maha hidup, al qayyum, yang maha berdiri sendiri. Wal wahdaniyatu, wujud, qidam, baga, mukhalafah, qiyamu ta'ala binafsih, keenam, wahdaniyat. Wal wahdaniyatu, dan wahdaniyat, hiya adamut ta'addudi fil dzati was sifati wal af'al, tidak adanya bilangan di dalam zat Allah, sifat-sifat Allah, wal af'al, dan fi'il-fi'il Allah. Wal wahdaniyat itu kalau di Sanusia, ay la thaniya lahu. La thaniya lahu itu tidak boleh diartikan tidak ada dua. Sebab arti tidak ada dua, dua-duanya tidak ada. Nanti jadinya nol, kosong, mustahil. Tidak boleh diartikan satu bilangan. Sebab bilangan satu, angka satu adalah cabang dari 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka apa arti wahdaniyat yang benar? La thaniya lahu, tidak ada yang menduai di dalam zat Allah, tidak ada yang menduai di dalam sifat-sifat Allah, dan tidak ada yang menduai di dalam fi'il-fi'il Allah. Hanya Allah saja. Wahdahu la syarikalah, hanya Allah saja. Zatan wa sifatin wa af'ala. Fala yisat, maka tidaklah zatuhu, zatnya Allah Ta'ala, murakkabatan, terdiri, min ajza'in, daripada juz-juz, bagian-bagian. Walaysa, dan tidak ada fil khalqi, di makhluk, zatun, zat kadzatihi Ta'ala, seperti zatnya Allah Ta'ala. Li'annal khalqa, karena makhluk, jismun, jisim, murakkabun, yang terdiri, atau boleh diartikan jismun, zat, murakkabun, yang terdiri. Walaysa, dan tidak ada fi rabbina, di Tuhan kita Allah, syai'un, sesuatu, min dzalika, dari itu. Kalau murakkab itu pasti ada bagian atas, bagian bawah, bagian kanan, bagian kiri, bagian depan, bagian belakang, dan pasti menerima dibagi. Selalu menerima dibagi, baik secara penglihatan
Atau kalau sudah mata tidak bisa melihat lagi, sesuatu dibagi lagi, dipotong lagi. Itu sifatnya ajza, juz, bagian. Sampai yang terkecil masih menerima dibagi. Dilihat pakai mikroskop. Sampai pakai alat tidak bisa terlihat, masih menerima dibagi. Aklan, secara akal. Dan itu semua mustahil fi dzatihi ta'ala jalla wa azza. Di dalam zat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia dan maha agung. Walaisat dan tidaklah sifatuhu, sifat-sifatnya Allah ta'ala muta'addidatan, berbilang-bilang, min jinsin wahidin, dari satu jenis. Kaqudrataini, seperti kudrat dua, au iradataini, atau iradah dua. Kudratnya Allah satu, iradahnya juga satu. Bal lahu qudratun wahidatun yujidu biha wa yu'dimu. Bahkan lahu adalah tetap bagi Allah qudratun wahidatun, satu kudrat, yujidu, yang mewujudkan, biha dengan kudrat, wa yu'dimu, dan mengadamkan, meniadakan dengan kudrat itu, kudrat yang satu. Walaysa, dan tidak ada li ahadin, bagi seorang pun, sifatun, sifat kasifatihi ta'ala, seperti sifat-sifatnya Allah ta'ala. Wala mu'athirun, dan tidak ada yang memberikan ta'thir. Ta'thir itu artinya ijad, i'dam. Saya ulangi, mu'athir itu memberikan ta'thir. Apa itu ta'thir? Ay al-ijadu wal-i'damu, mewujudkan dan mengadamkan. Ma'ahu fi fi'lin minal af'al, di dalam satu perbuatan daripada perbuatan Allah. Bal huwal mujidu lil af'ali kulliha, bal bahkan wa Allah al-mujidu, satu-satunya yang mewujudkan, lil af'ali kulliha, bagi semua pekerjaan-pekerjaan. Fa yakhluqu, maka menciptakan siapa Allah taat, wal ma'siyata, dan maksiyah, wan naf'a, dan manfaat, wal dhurra, dan bahaya, wal ghina, dan kekayaan, wal fagra, dan kefakiran. Jadi yang menciptakan orang menjadi ahli taat, Allah. Yang menciptakan orang menjadi ahli maksiat, Allah. Yang memberikan kemanfaatan, Allah. Yang mendatangkan bahaya, Allah. Ad-dharru, Allah. An-nafi', Allah. Khaliqul ma'siyah, Allah. Khaliqut ta'ah, Allah. Wal ghina, kekayaan. Khaliqul ghina, ada orang kaya diciptakan, Allah. Wal fagra, ada orang miskin diciptakan, Allah. Walaisat, dan tidaklah an-naru, api, muhriqatan, membakar. Walas sikinu, dan tidaklah pisau, qati'atan, memotong, kiaskan. Wala senapan, wala bom, wala kimia, wala ini, wala itu, bisa membahayakan, bisa menghancurkan. Wala nuklir, wala ta'amu musybi'an, tidak pula makanan membuat kenyang, tidak pula obat menyembuhkan, tidak pula dokter menyembuhkan. Fallahu huwal khaliqu wahdahu, maka Allah al-khaliqu, yang menciptakan, wahdahu, sendirian. Semua yang menciptakan manfaat apa saja, yang menurunkan bahaya apa saja, wallah. Lakin, akan tetapi, ja'ala, menjadikan siapa Allah, bimuradihi, dengan kehendaknya, hadza, ini, sababan, sebab, fi hadza, di yang ini. Maknanya, jadi sebetulnya begini, ketika api bersentuhan dengan kertas, atau api bersentuhan dengan kayu, berbarengan dengan bersentuhannya si api dan si kertas, Allah menciptakan terbakar. Berbarengan dengan orang minum obat, Allah menciptakan sembuh. Berbarengan dengan pisau bersentuhan dengan satu benda, Allah menciptakan terputus, gitu. Tapi ada yang namanya sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kau tidak akan mendapati sunnatullah itu akan berubah. Jadi sunnatullah itu kebiasaan Allah subhanahu wa ta'ala.
Naam, terkadang Allah merubah sunnahnya sendiri, tapi jarang-jarang. Seperti peristiwa ketika Nabi Allah Ibrahim dibakar, harusnya terbakar. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah merubah sunnah-sunnahnya sendiri, kebiasaannya sendiri kadang-kadang, tapi jarang-jarang. Yang sering kalau api bersentuhan dengan sesuatu yang memang bisa terbakar, ya terbakar. Itu sunnatullah. Orang ingin sembuh, ya minum obat, sunnatullah. Siapa yang menyuruh kita mengikuti sunnatullah? Allah sendiri. Dari mana taunya? Dari syara'. Mendisani Rasulullah SAW, dari hadis, dari Quran, dari kalamul ulama. Kalau sakit suruh berobat, kalau lapar suruh makan, ingin rezeki suruh kasat ikhtiar. Anjuran-anjuran dari Rasulullah SAW, di antaranya yang saya hafal, man bata kallan min talabil halal bata maghfuran lah. Siapa orang yang dari pagi kerja sampai capek, pulang ke rumah malam hari kecapean sampai tertidur. Ketika dia tertidur, Allah Ta'ala hapus semua dosa-dosanya kecuali dosa yang berhubungan dengan hukukul adamiyyin, atau dosa-dosa yang ada syarat-syaratnya untuk diterima tobatnya. Kalau dosa-dosa yang kecil-kecil, yang biasa-biasa saja, habis. Bagi orang yang siangnya kasab ikhtiar untuk anak istrinya sampai kecapean tertidur, habis dosanya. Mengandung makna apa hadis ini? Mengandung makna kalau ingin rezeki kerja, itu sunnatullah. Tapi di dalam hati kita, mesin kita, hati kita adalah mesin kita, tetap yakin ar-rizqu minallah, la raziqa illallah. Tidak ada yang mendatangkan rezeki illallah. Tidak ada yang menciptakan rezeki illallah. Tidak ada yang memudahkan rezeki illallah. Karena itu saya diijazai oleh masyayikhuna, kalau sudah mau tidur, terserah Anda mau mengamalkan sambil duduk boleh, sambil tiduran boleh, membaca la ilaha illallah minimal 20 kali, mau 100 boleh, 1000 boleh, 300, 500, 165 terserah lah, tapi minim 20. Hanya cara bacanya sambil dihadirkan, la ilaha illallah. Ketika la ilaha, hati kita ingat tidak ada yang bisa memberikan rezeki illallah. Yang kedua, la ilaha. Kalau sedang punya masalah, anaknya sakit, istrinya tidak mau sholat, istrinya tidak mau tarawih, tidak mau tahajud, tidak bisa diajak jadi orang baik-baik, maunya jadi syaitan, hadirkan di hati, la ilaha. Tidak ada yang bisa memberikan hidayat. Dan memang seperti itu. Tidak ada yang bisa memberikan hidayat istri saya illallah. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah anak saya illallah. Hadirkan tidak bisa dulu. Kalimatun nafi. La ilaha. Tidak ada yang bisa membersihkan hati saya untuk cinta kepada Allah saja illallah. Jadi waktu la ilaha terserah Anda isi apa, sesuai masalah masing-masing. Ini untuk membiasakan, mendatangkan, memantapkan keyakinan bahwa al-wahid, yang bersifat wahdaniyat, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yajuzu, dan boleh jadi, alla yujadal ihragu ma'an nar. Bisa jadi ada api, tidak ada terbakar. Sebagaimana terjadi pada Nabi Allah Ibrahim, juga terjadi di zaman Syekh Naqi Sa'id, juga terjadi di zaman ba'dul awliya yang hidup di zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, sebagaimana tertera dalam kitab Jami' Karamatul Awliya. Mirip cerita Nabi Ibrahim yang dibakar di alun-alun kota karena tidak mau mengakui nabi palsu kala itu. Tidak terbakar.
Dan banyak, tidak terhitung jumlahnya aulia di zaman-zaman yang berbeda, yang terbakar atau dibakar atau sengaja menyentuh api yang tidak ada habis-habisnya. Setelah muncul Thariqah Rifaiyah, malah hampir menjadi tanda kalau Thariqah Rifaiyah itu kalau sudah tenggelam di dalam zikir masuk ke api. Silakan Anda lihat di kitab-kitab Thariqah Rifaiyah, tidak terhitung jumlahnya itu. Tidak terbakar. Orang-orang Thariqah Rifaiyah tidak terbakar kalau masuk ke api. Bukan mereka mampu mencegah api, tidak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan ihraq, menciptakan terbakar pada anggota Thariqah Rifaiyah yang betul-betul Rifaiyah, ikraman. Karena Allah memberikan karamah, memberikan kemuliaan kepada pendiri Thariqah Rifaiyah Sayyidi Ahmad Kabir Ar-Rifai. Nafa'anillah wa iyyakum bihi wa bisairi awliyaihi wa sairi anbiyaihi wa rusulihi wa sairi salihin wal malaikatil muqarrabin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.